सारसागुन टीवी नेले कान आजमे कान सानाम को गे सागुन दारे मिन बाडाय जे बना इंगे सुधरा मुर्मू आसोन सानाम को नापाय के मेना बना आ नापाय रे बन ताहे गोना तिहिना खबर को दो हुयु काना পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা ফুলঝানো তিল্লে গাঁওতা আর দিসম আদিবাসী গাঁওতা বা কুরুমুটুতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডুবেশ্বু থানারে মিনা শ্যামসুন্দরপুর আতরে ৭২তম সংবিধান দিবস মানমানত সালা মানাও কেদাকো গাঁওতারে মানতান আর মানতানি ওনা সাউতি 26/11/2008 রে মুম্বাই ললো হাতাংকোয়া তিতে বঙ্গা তালালেন কো আর 2020 রে 26 নভেম্বর খন কৃষক কোয়া লড়াই রে নিত হাবি বঙ্গা তালাবাকান চাষি কো উইহার কাতে 1 মিনিট নীরবতা কো পালাও কেদা ওনা আখড়ারে সেটার কো তাহেকানা পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতারেন সভাপতি দিলীপ সরেন রূপধন বাসকে দুর্গাদাস বাসকে ভবানী হেমব্রম সবিতা সরেন আর আইমা সাঁওতা দরদিয়ে গাঁওতারেন সহেত কো পশ্চিম বর্ধমান খন সাগুন খবরিয়ে দেবদাস সরেন चलाव हिजुकाना नित धबिते एवं हिजुकान दिन रहो अब नुआ नीति मानाव कते की चलाव हुई तबुना एवं भारत रना संविधान गे हिजुकान दिन रे नुआ भारत बिनाव कते दोहा दड़िया नुआ संविधान जदि बांग तहन ताले हिजुकान दिन रे नुआ भारत तीनों जायगा जे टुकड़ा मेन मुश्किल ओना नित धबिते बांग हुई काना ओना ना सब को लटू कारण हुई काना भारतीय संविधान एवं नुआ संविधान खाली अबू जेमन नीत अबू सुर रे जहाँ बई दो मेना भारतीय संविधान रेना तो नौकान बई अबू प्रत्येकटी उड़ा रे दोह दरकार साउते भारतीय संविधान रेन चीज को बिना भितरी रे उना को पढ़ाव कते अबू बुझ दरकार जाते अबू आइदर बन बुझ दड़िया और उना आइदर बन हताव दड़िया नित दो नवा भारत संविधान जेहेतु तिहिन दिन रे संविधान सभा को अंगीकृत लिदा आदो उनाते नवा भारत दिसम रेन जहाँ तीन महापुरुष भारत दिसम फुरगल लगी को लड़ाई लेना को एवं लड़ाई करते अकुआ जीवी आलाय करते अबुआ दिसम को फुरगल केदा एवं जहाई को नवा संविधान बनाव का तबुना को जे खातिर ते नित अबुआ नवा दिसम चलाक कना मौजते नपायते तो उनको सनाम बुंगा तलावाकान महापुरुष को अबु 1 मिनिट तीन 26 नवेम्बर 2021 नोडे संविधान दिवस को पाला बताव केदा नुकु गंके ठेन खन मिबार कथा बन बुझेव ना बन चेष्टाया संविधान बखराते और चेदा को माना बताव केदा नोआ को बखराते गंके जोहार गे अले पश्चिम बर्धमान आदिवासी गाँवता और दिसम आदिवासी गाँवता पाटा खन जोहार ओ जे संविधान दिवस पे मनाव के तबोना चेर खातिर ते ओना संविधान दिवस तो पे मनाव के तबोना तिहिन भारत रेना 72तम संविधान दिवस जहाँ 1949 साल 26 नवेम्बर गणपरिषद रे प्रस्ताव को ग्रहण लीदा और जहाँ कार्यकरी हुईलिना 1950 साल खय ये संविधान रे जहाँ 6टी मौलिक अधिकार लहाते तो 7टी तहकना सम्पत्ति रेना अधिकार अंडे को गेट बात कदा कारण हुई कना सरकार जहाँ डेवलपमेंट रेना व्यापार तहकना आयमा जायगा रे कल कारखाना बैसाव से ओसीपी को डेवलपमेंट रेना जहाँ व्यापार उना कारण ते सम्पत्ति रेना मौलिक अधिकार जहाँ तहकना उना दे गेट बाद लीदा साउते 12टी तपसिल हिना और 495टी धारा जहाँ गोटा भारत दिसम रेन हर लगी कार्यकरी ना अबू नित नोडे जहाँ बन तिंगू कना से जहाँ सभा बन करावदा दाड़ान बन चला कना सब किछु की किंतु उना संविधान भितरी रे एमन की अबू हर हपन लगी सान्ताल हपन लगी संविधान रे किछु स्पेशल अधिकार हिना तबुना जहाँ अबू बांगबुन बाड़ाया और उना बखरा तेगी अबूरेन जहाँ सान्ताल हपन ना को उनको को जाते संविधान बखरा तक बाड़ाय उना लगे ते निया संविधान दिवस दो नडे पालाव हुई कना संविधान रे मा आयमा किछु गे ऑल मिना मेनखान संविधान रे ऑल ताहे कातेन हो आबो आदिवासी को बन सासेत होचो कना जमी भिटे खन बन लगा होचो कना दाल होचो कना बन एगेर होचो कना बन अपमानितो कना बन आदो संविधान नोआ परिस्थिति रे संविधान दिवस पालाव तीनटा जुक्तियुक्त से ओका लेका पे मने तबोना संविधान दिवस दो पालाव दो जुक्तियुक्त कान गया कारण प्रचार बांगना तबुना 1950 साले जखन भारत रे संविधान लागुइना तखन की किंतु अबुआ जहाँ रिजर्वेशन रेना व्यापार कना कास्ट सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट जहाँ बन मिता कान ओना तखन खय के अबु नाम दरकार किंतु अबू मध्य रे ओना जिनिस प्रचार बांग तहन कारण ते अबू जहाँ हयतो 1995 की 2000 साल पर खय बड़ा नाम किदाबुन जे एसटी सर्टिफिकेट तहन तबुन खाय अबू निया को सुविधा चाकरी क्षेत्र होचुन से शिक्षा क्षेत्र होचुन निया को सुविधा बुन नामा तो उनका गे आयमा संविधान रे जहाँ अनुच्छेद हिना जहाँ आर्टिकल बुन मिता कना 506टी मध्य कृषि बिल जहाँ केंद्र सरकार रुआड़ हता दाय तार माने ओंडे खा आरो मिटे कमोआ
506 জায়গায় 505টি অনুচ্ছেদ হইয়া। নয় কাস্ট সার্টিফিকেট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟর্টিফিকেট ᱱᱤᱭᱮᱛᱮ আন্দোলন চালুᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর কাস্ট সার্টিফিকেট ᱨᱮᱱᱟᱜ ডুপ্লিকেসি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ। তাহলে ᱟᱵᱚ সংবিধান আᱹᱨᱤ লেᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ কিছু সংগঠন ᱠᱚ হাইকোর্ট ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ন্যায় বিচার বাবন ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ। তাহলে খান আবো সংবিধান ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱴᱟ আবো বন উপকারী কানা আর কি। সংবিধান খয় উপকার মা হুᱭᱩᱜ কান ᱜᱮ, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিস ইউজ হুᱭᱩᱜ কানা। কিছু আবু হᱚᱸ দায়ী হিনাᱜ ᱵᱚᱱᱟ আর কিছু জাহাই সরকার পাহᱴᱟ ᱠᱷᱚᱡ হিনাᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ অফিস করে জাহাই ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। আবু মিটা সান্তাল সম্প্রদায় রে নন্ডে তিনাᱹᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ হিনাᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ। কোড়া সম্প্রদায় সে কোল মুন্ডা এটাক কো জাহাই কো হিনাᱜ কোয়া নিজর নিজের সম্প্রদায় রে চি চি টাইটেল হিনাᱜᱼᱟ আর অকয় ওকা সাব কাস্টে পাড়াᱜ কানা। নিয়ে যদি সরকার ঠে মিটে তথ্য তেহেন তাহলে কাস্ট সার্টিফিকেট আনতে সুবিধা হুᱭᱩᱜᱼᱟ। কিছুদিন লাহারে হলদিয়ারে মিটে এসডি অফিসে ফেক এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে গি মিটে শুনানি তাহে কানা। যাহারে nyutum বাই দিছেতে চিলি প্রহরী কানাই, উনি সান্তাল হিসাব তেকো সাবকাস্ট সান্তাল হিসাব তেকো উল্লেখ কা দিয়া। তো উনি ঠে বেশ কিছু প্রশ্ন দহল দা এসডিও সাহেব, যাহার ইনা উনি উত্তর বাই এম দাড়ি কাদা যে উনি এসটি কানাই। আচ্ছা ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ, ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱟᱭᱚᱱ ᱢᱚᱦᱟᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱮᱫ ᱯᱩᱨᱟণ ᱩᱯᱚᱱᱤষᱫ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝᱵᱤধান ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱳᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ। যদি আবো ধর্মগ্রন্থে যাহা কো মিতা খান যদি ওনা বুন পড়াও আবুয়া দুর্বলতা বাড়া। সংবিধান বুন পড়াও লেন খাই দো আবুয়া যাহা অধিকার কানা ওনা বুন বাড়াই নামা সে যাহা অধিকার কান তাবুনা ওনা বুন রেজ হাতাও দাড়িয়া। আচ্ছা নওয়া কো বই কোদো ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ? ᱱᱮᱪᱟᱨᱟলি ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ বই ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ। ন্যাচারালি নিয়ে কো বই বাং নামা তো যদি খবর হাতাও লেখা যে কোনো বুক স্টল নিয়ে উখড়া বাজার রে নামা, পান্ডবেশ্বর বাজার রে নামা। সংবিধান রে আইমা আইমা বই হিনা, তার মধ্যে সব খয় ভালি যাহা চালা ওনা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ডিডি বাসু দুর্গা দাস। ওনা কো বই কো পড়া দাড়িয়া সংবিধান ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ হিনাᱜᱼᱟ অনলাইন। ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ 26 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱟর্তা তাহলে ᱟᱯᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ? আলে পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা সে দিসম আদিবাসী গাঁওতা পাহᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ হড় প্রতি সান্তাল প্রতি যাহা নাহাচার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, হাসা বুন যাহা বুন রেজ অচুᱜ কান সে আবুয়াᱜ যাহা অধিকার কান তাবুনা চাকরি ক্ষেত্রে হইচুন ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট ক্ষেত্রে হইচুন নিয়ে কো যাতে ইমিডিয়েট কো বন্ধয় সে যাহাটে হাসা বুন রেজ অচুᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ উপযুক্ত যাহা মূল্য কানা দাম ওনা যাতে বুন ᱧᱟᱢ। যদি কো অচা বুন তাহলে সঠিক পুনর্বাসন চাই। নিয়ে ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ? রূপধন বাস্কি। ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ? দিসম আদিবাসী গাঁওতা রেন রাজ্য কমিটির সদস্য আর পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা রেন জেলা কমিটির সদস্য কানি। जयपाल सिंह मुंडा जीत कर दिखे दिखे ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟইᱠ ᱠᱚᱢᱮন্ট ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।